Okay. Paano to? Sigsag na kalsada na to. Oh. Hindi niya alam kung ano pangalan. Di na wala. Dito na kami pakyat sa ano. Bundok na baga to, oh. Babaw. Ay, oh. Taas na, oh. Malapit na makarating sa tuktok. Oh. O dami ng ano, kawayan, oh. Ayan, oh. Oh. Sigsag na, oh. Lapit na maligo sa inyo. Lapit na kami kasi umakyat na, oh. Bis na sariya. Oh. Yan na. Diba? Oh. Sabi mo, Nini, wait lang. Maya. Yan na. Oh. Oo nga. Oh. Dito kami napunta na ni sir. Yan na, oh. Arroyo. Oh, wala. Pakyat na talaga to sa bundok. Nasa Kalatian na, oh, kami. Oh. Nasa paano naman. Ayan na, oh. Zigzag na, oh, parang bitukang manok. Ayan na.